महामंत्री विस्तीर्ण ऐश्वर्य भरा यही मोर विजयगढ़ राज्य। हाँ महाराज। राम राज्य प्रतिष्ठा करी मो पूर्व पुरुष जस कीर्ति रखी महाराज तांकरी पथ अनुसारी पुत्र समय प्रजापाली कीर्ति स्तंभ करिछि स्थापन। हाँ महाराज। अर्घ्य पुष्प करे धरी अभिनंदी प्रजावर्गे मोर तथापि शंका हुए मन व्रत न शुणी राज्यर कुशल बारता। महाराज ओह महामंत्री मो राज्यर प्रजावर्गे छंती कि कुशले? निश्चय महाराज निश्चय प्रकाश करिबी ए विजयगढ़ समाचार। महाराज महाराज विजयगढ़ नरेश एथिपाई नुहई चिंताशील सर्व प्रजा अछंती कुशले ए विजयगढ़ प्रजाकुल महामही चक्रवर्ती सम्राट विक्रम केसरी नामे बाजे शंख धुनी चार पादे श्राव पूजा करुछंती पूजा तार की अभाव घटिबो महाराज। धन्यवाद अशेष धन्यवाद महाराज। शुणी मम कीर्ति वृत्तांत आनंद रे फुली उठे छाती। महाराज स्मित हास्य हासी फासे नरपदी विजय गढ़र नूरपमणि विक्रम केसरी होइया नंदित कुशल वार्ता कने सुनी। निष्कंटक विजयगढ़ राज्य रे शासन करुची आनंद अंतरे एबे हिला मोर वार्धक्य अवस्था मो पुत्र बसंत को यही राज्य सिंहासन दे नेबी अवसर। महाराज आपण उचित विचार करिछन्ते राजन एहा मध्ये विचार करबाको हेबो जे आपणक ज्येष्ठ राणी बंदना देवी का झटे भी अच्छी। महाराज से बंदना देवी झटे जन्म करी आर पारी को चली गली तापरे आपण तृतीय पत्नी भावरे वसुंधरा रानी को विवाह कले। से वसुंधरा रानी पुत्रटे जन्म करी आर पारी को चली गले। बसंत को राजपद देवा पूर्व
ଆପଣ ଯଦି ବିଶାଖା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମହାରାଜ। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋ ଝିଅ ବିଶାଖା ବିଜୁଳିର ପରାମର୍ଶ ନେବାର কোনো ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ମୋ ଝିଅ ବିଶାଖା ବିଜୁଳିର ବିବାହ ସାରିଦେଇ ପରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବି। ଉଚିତ ବିଚାର କଲେ ଆହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହେ ମାନ୍ୟବର। ଉଚିତ ବିଚାର କଲେ ଆହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହେ ମାନ୍ୟବର। ଯତବର ପାତ୍ର ହସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଦେବା ତୁରିତେ, ଯତବର ପାତ୍ର ହସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଦେବା ତୁରିତେ, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ତବ ଚିନ୍ତା ହେବ ଦୂର, ଚିନ୍ତା କରିବେନି ପ୍ରଜା ତବ ଛାମୁଙ୍କର। ଯତବର ପାତ୍ର ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ବସନ୍ତକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅ ବିଶାଖା ବିଜୁଳିର ବିବାହ ସାରିଦେବି, ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବିଚାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ।